Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, teachers. Welcome to our English online class. Let us open our class today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alright, teachers. So these are our agenda for today. We have three things to do. The first is reflection on last week's task about present continuous tense. So I will give you a brief explanation about it first, and then I will check on your work. And then after that, I'm going to give you new lesson about quantifiers, followed by new tasks to check your understanding. Alright, now let us do the reflection first about present continuous tense. And I'm going to explain it to you a little bit in both in Bahasa and also in English. Present continuous tense has its own function. As the other tenses in English, sikap penutur sama pentingnya dengan waktu kejadian atau tindakan. So each sentence depends on the time that the event happen. Saat seseorang menggunakan present continuous, mereka sedang memikirkan sesuatu yang belum selesai atau belum berakhir. So the activity is not finished yet, but it's already started. Aktivitasnya sudah mulai, tetapi belum selesai dan masih sedang berlangsung pada saat itu. Okay, so these are the functions of present continuous tense. The first thing is to describe the action that is happening right now. Untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi saat ini. For example, you are using the internet. You are studying English grammar. Kejadian itu sedang berlangsung sekarang. Seperti misalnya Ana sekarang sedang berbicara dengan Bapak Bunda, sedang menjelaskan sesuatu kepada Bapak Bunda. So I'm going to say I am explaining English to you now. I di situ sebagai subjek, followed by to be. Kalau I di follow by am, kemudian di follow lagi diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Kalau menjelaskan kan bahasa Inggrisnya explain. Karena dia present continuous tense yang sedang berlangsung saat ini, maka kita tambahkan ing di belakangnya menjadi explaining. Gitu. Kalau misalnya sekarang Bapak Bunda sedang belajar, berarti diganti menjadi I am. Belajar dalam bahasa Inggris adalah study. Study-nya menjadi studying. So, we said I am studying. Okay, the second function. Untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi dalam suatu periode waktu atau tren. Jadi ada periode-periode waktunya, Bapak Bunda. Kita lihat contoh ya. Let us see the example. Are you still working for the same company? Kalau kita jadikan kalimat positif, I am still working for the same company. Kalau kalimat yang sesuai dengan keadaan Ana sekarang, I am still working for Bina Ilmi. Dalam periode waktu saat ini, saya masih bekerja untuk Bina Ilmi. Who knows in the future? Kita nggak tahu ya. Tapi intinya present continuous tense itu bisa digunakan untuk menjelaskan tindakan yang sedang terjadi dalam suatu periode waktu atau tren tertentu. More and more people are becoming vegetarian. Lebih banyak orang menjadi seorang vegetarian. Atau contoh lain misalnya, Mr. Amran now is in Kampung Inggris. So, I can say that Mr. Amran is still having a trip in Kampung Inggris, Kediri. Itu ya. Okay, the next function to describe
untuk mendeskripsikan tindakan atau kejadian di masa depan yang sudah direncanakan atau disiapkan. Jadi kejadiannya ini belum terjadi, tapi perencanaannya sudah mulai, sudah disiapkan nih, sudah ada perencanaannya dari sekarang. Contoh, we are, ini we are ya, karena di situ contraction atau spoken language, jadi dia disingkat. Tapi kalau penulisan tetap we are. We are going on holiday tomorrow. Artinya persiapan si holiday ini sudah dilakukan. Mungkin sejak kemarin. Ketika kita mau bilangnya sekarang, we are going on holiday tomorrow. Contoh lagi, I am meeting my boyfriend tonight. Atau, I am meeting my friend tonight. Malam ini aku akan bertemu dengan temanku. Artinya, sekarang aku sudah siap-siap. Gitu. Are they visiting you next winter? Apakah mereka akan mengunjungimu pada musim dingin yang akan datang? Ya. And then the next function. To describe an event, untuk mendeskripsikan kejadian atau situasi sementara. He usually plays the drum, but he's playing bass guitar right now. Bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment. Situasi sementara. Kita artikan kalimatnya dulu. He usually play the drums. Dia biasanya bermain drums. But, tetapi, he is playing bass guitar tonight. Tapi malam ini, cuma malam ini aja, dia sedang memainkan gitar bagian bassnya malam ini aja. Tapi biasanya dia main drum. Gitu. Tapi untuk malam ini dia sedang bermain bass guitar. Oke, yang selanjutnya. The weather forecast was good. Laporan cuacanya bagus. Tapi it's raining at the moment. Tapi pada saat ini sedang hujan. Laporannya bagus, tapi sekarang sedang hujan. Okay, now let's see. Jika digunakan dengan always, forever, constantly, untuk mendeskripsikan dan memberikan penekanan pada serangkaian tindakan berulang yang masih berlanjut. Harry and Sally are always arguing. You are constantly complaining about your mother-in-law. Jadi ini kegiatan yang dilakukan secara konstan. Dan sudah menjadi kebiasaan. For example, yang tadi, Harry and Sally are always arguing. Jadi pada kesehariannya Harry and Sally ini selalu berargumen, selalu berdebat. Sama kayak you are constantly complaining about your mother-in-law. Kamu selalu complain tentang apapun yang menyangkut dengan ibu mertuamu. Kayak gitu. Jadi pada kesehariannya seseorang ini selalu mengeluarkan komentar-komentar, komplain tentang ibu mertuanya. Dan itu hampir setiap hari. Jadi kita masih bisa menggunakan present continuous tense karena itu selalu berulang, dilakukan terus. Dan itu belum berhenti. Dia akan melakukannya lagi besok dan seterusnya seperti itu. Alright, now I'm going to check on your task. Jadi setelah Ana baca dan cek tugas yang Ana berikan kepada Bapak Bunda, ada beberapa common mistakes yang Ana temukan, but that's okay. It means you are trying. That's a good thing. Kita ke formulanya dulu. Jadi present continuous tense itu adalah subject followed by to be, kemudian followed by verb ing. Ya, Bapak Bunda ya. Ada subject, ada to be, ada verb ing. Kalau to be, jelas ya. Kalau I, ya memakai am. Kemudian kalau subjeknya you, we, they, itu memakai are, seperti biasa. Kalau he,
she and it memakai is. Now let's check on this one. Ya, present continuous tense is subject, betul. Kurang subjeknya ya. Subject plus to be plus verb ing. Okay. Example, my wife is washing clothes. Kita punya subjeknya my wife. Dan di sini dia kata gantinya she. Makanya to be-nya adalah is. Benar ya? Washing. Kata kerja bentuk pertamanya adalah wash, ditambah dengan ing, dapatlah washing. Okay, now let's see the next one. We have my son. My son berarti dia laki-laki, anak laki-laki saya. Benar, karena dia adalah he, karena dia laki-laki. Jadi to be-nya menggunakan is juga di sini. My son is playing ball. Benar ya? Kata kerja bentuk pertamanya adalah play, kemudian ditambah ing. My son is playing ball. My daughter, anak perempuan saya, is good learning to walk. Alright, this one is awesome. Alright teachers, now I'm going to check on this one. Formula masih sama, present continuous tense, kalimat positif ini ya, semuanya ya. Subject plus to be, am is are, seperti yang tadi. And verb ing. Okay. Example, my father. Di sini kan Bapak Bunda memilih subjeknya my father, followed by is. Nah, a bread trader. Mungkin maksudnya bekerja sebagai bread trader. Jadi bisa kita tambahkan is working, is work. Kata kerjanya adalah bekerja, ditambah verb ing, is working sebagai as a bread trader. Itu koreksi dari Ana ya. Okay, the next one. My mother is a housewife. Ini benar, tapi ini bukan present continuous tense, tapi ini adalah present tense karena menyatakan sebuah fakta. Sedangkan present continuous tense kita ingin mendeskripsikan kejadian yang masih berlangsung sampai sekarang. Lebih spesifik lagi, bukan hanya sekedar fakta. Jadi bisa kita ganti di sini my mother is a housewife, bisa kita ganti dengan my mother is working at home. Bekerja di rumah, taruhlah seperti itu. Ibu rumah tangga ya. My sibling all work. Mungkin maksudnya my siblings are working. Semua saudara saya sedang bekerja. Gitu ya. Nah, itu koreksi dari Ana. Alright teachers, that's all about the reflection on present continuous tense. I hope you can get something and fix the way you use these tenses in the future. Sehingga nanti bisa lebih berhati-hati lagi ketika membedakan yang mana present tense, yang mana present continuous tense. Okay, so now we are going to enter the new lessons about quantifiers. What is quantifier? Quantifier itu apa sih? Now let's see on grammar. Quantifier is a determiner or pronoun indicative of quantity. Jadi dia mendeskripsikan kuantitas, jumlah sesuatu. Now let's see, we have this list of quantifiers. Ada daftarnya di sini. From 0% to 100%. Kalau kita menggunakan quantifier no one, itu berarti 0%. Tidak ada sama sekali. Kemudian naik lagi menjadi few, beberapa. Kemudian naik lagi. Mungkin ini sekitar, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Taruhlah kalau no one, 0%, few cuma 10%, not many tidak banyak 20%, 20%, some 30%, 40, 50, 60, 70, 100 gitu ya. Some beberapa, a lot of kebanyakan, many banyak, most pada umumnya hampir semua, nearly all hampir semua, most itu lebih banyak lagi dari many, nearly all hampir semua, mungkin cuma yang misalnya kayak yang iya 98, yang enggak cuma 2 gitu ya, nearly all 100%, 10/10, 100/100 gitu. For example, if I said all all families have only one child, berarti semua keluarga di dunia ini cuma memiliki satu anak. But I don't think so. Okay. Nearly all, hampir semua, gitu ya. Families have only one child. Are you sure? Contoh kalimat aja tapi ini. Most family have only one child. Kebanyakan keluarga-keluarga hanya memiliki satu anak. Kalau kita pakai a lot of families have only one child. Banyak keluarga yang memiliki hanya satu anak. Tapi persentasenya di sini sekitar 40 sampai 50% saja. A lot of. Kalau all 100%. Kalau misalnya kita bilang few families have only one child, berarti cuma beberapa keluarga saja yang memiliki cuma satu anak. Selebihnya anaknya banyak, misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Alright teachers, now I need you to give your opinion whether to use no one, few, not many, some, a lot of, many, most, nearly all, or all of these quantifiers into sentences. I have 5 questions. I'm going to do number 1 for you, and then I want to know your opinion from number 2, 3, 4, and 5. Jadi nanti Anak akan kerjakan nomor 1 sebagai contoh, kemudian Bapak Bunda akan mengerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan dikirimkan langsung ke Ana via WA, bukan di grup ya Bapak Bunda. Oke. Jadi di sini sudah diberikan quantifiersnya di sini from 0% to 100%. Ini bukan mutlak, jawabannya tidak mutlak, jadi tergantung opini Bapak Bunda. Menurut Bapak Bunda, misalnya nomor 1 nih. In the US, in the United States, 75% of high school students go to college. Nah, menurut Bapak Bunda, 75% ini masuk ke yang mana? Dia tidak mungkin di some, tidak mungkin di beberapa. Dia pasti sudah lebih di 50, sudah di atas ini. Nah, tergantung pendapat Bapak Bunda apakah ini termasuk ke nearly all, most, atau many. But in my opinion, it's going to be like this. In the US, most of high school students go to college. Nah, jadi I want you to make this sentence using the quantifiers over here. So you have number 2, 3, 4, 5. Just like what I do over here. Nanti diketik saja di WA ya Bapak Bunda. Soal nomor 2, 7% of the people in Brazil are age 65 or older. Silakan Bapak Bunda tentukan itu masuk kemana? Ke few, not many, some, atau yang lainnya. In India, 0% of the people vote before the age of 18. 40% of the people in Sweden live alone. In Singapore, 23% of
the people speak English at home. Nah, tinggal Bapak Bunda tentukan quantifiers yang mana yang menurut Bapak Bunda cocok untuk menggambarkan ini 7%, 0%, 40%, and 23%. Alright, teachers, if you have any questions, you may ask me directly through WhatsApp. If you don't have any question, that's good. It means you already understand, and please do this task within 3 days. So I'm going to wait until Saturday at 4. Jadi deadline-nya sampai hari Sabtu pukul 4 sore. Oke, Bapak Bunda. I would like to say thank you very much. This is the end of our English lesson today, online lesson. I hope you get something. I hope you can use the sentences in your daily activity, in your daily life, when you talk to your friends, when you talk to your students. So, because practice makes perfect. The more you practice, the more you become better in the future. Alright, let us close our lessons today by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I'll see you again next week inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.